Pero ang giingon ni Baste is Different? different. I am quoting, ha? Do not misquote me. I am quoting Baste Duterte. This is what this is. This is not what I said. Which to me is worrisome also. For those to whom it is directed to. Gusto namin ang ulo ni BBM. Vengeance is mine. Wala ko higing vengeance. Basta, siya rin maka-explain na dili ako. Yeah. Pero, That's what he that's what he said sa Club Filipino. So, and murag, the mouth speaks from the abundance of the heart. so, as ang tangon ninyo si VP Sara, kani mo imudagan, hala. Oh. Worse ni. Wala ko Sa- ingon. sa Wala ko inyong- ingon. Basta, mura, sa I'm mga- just quoting. Okay, basta, mura na iyang kuhan. Impeachment lagi. So, pangutanan ako, do they have the numbers? Ang Sa prosecution. Senado, wala. Sa lower house, Naidaghan- huyang, medyo huyang. May huyang na, May no? huyang na. Kaya ang mga tao nagtanaw naman. They're not only looking at the case, the allegations, they're also looking at the environment in which this case is moving. Magtanaw sila. For example, ha, wala ko gidapigan ani kaya ako lang ni kaning academic kay lisod kay ning ma-identify tag particular color or not ba. Kani kay para na rin sa inyo, no? For example, ni-announce na si VP Sara, mudagan siya. And then, sa gawas, makita nimo si stories, allegations, unfounded. The president is not well. Okay. Number 2, the ascendancy of Duterte, Baste Duterte, as president now of PDP. Yun sa'yo mo reading, personal. That's Easy. what I did with FPJ before. It's called the Susan Roses card. In kaso, Tangtango ninyo si BP Sara. Kani. Mo ni so mudagan in mga presidente. preparation na siya. Kani mo mudagan. Mm. Pagkahuman gitangtang ninyo si BP Sara. In their own perspective, dili ako ni in their own, the way I see it, the way I read it is sa ilang pananaw, tangtangon ko ninyo daghang masuko, sakto kay gi-disqualify ko ninyo sa unsay porsyento, dakong porsyento sa katawhan nga gusto mo butar nako. Di lang kana ang uban masuko pod kay murabag ngaman deprive mamig chance to vote against her. Di ba? Napoy mga inanan tao ba? Yeah. Ginana ba? So karon it will be Baste Duterte. Muy mudagan. Now what was the most important statement of Baste Duterte? Ingon si VP Sara, dili ta mo apason. Kato lang mga nakabuhat og kalapasan sa nasod. Pero ang giingon ni Baste is Different? different. I am quoting, ha? Do not misquote me. I am quoting Baste Duterte. This is what this is. This is not what I said. Which to me is worrisome also. For those to whom it is directed to. Gusto namin ang ulo ni BBM. Vengeance is mine. Wala ko higing vengeance. Basta, siya rin maka-explain na dili ako. Yeah. Pero, That's what he that's what he said sa Club Filipino. So, and murag, the mouth speaks from the abundance of the heart. so as tangtangon ninyo si VP Sara, kani mo imudagan, hala. Worse ni. Wala ko Sa- basta sa wala ko inyong- ingon. Basta mura, sa I'm mga- just quoting. Okay, basta mura na iyang kuhan. And then, so, come on, ninyo. Posibleng mas taas ang boto tungkol sa mga tao nga nangasuko. Posible na, no? Sympathy votes. Posible kayo na. Now, I know there are dynamics within PDP. Kaya ang PDP na may mga gitanaw po nga presidentiables. Pero by putting Baste there, medyo klaro. Okay, ikaw na. In short, even the dynamics, I think, kay kada igso na magiging medyo dynamics ba? Marabag, ikaw na lang, ako na lang, ikaw na lang, ako na lang. O sige, para kuan, ako yung madagang pagka-presidente, pero kung tangtangon ko nila, mo ni. ikaw na lang. Kay presidente makas kuan. So, Nga di man si Pulong sa imong tanaw. Vulnerable si Pulong. dili mako PDP, so I cannot even kuan. In fact, based on what I know is murag dili tanan na konsulta anang
usbong paggawas ni Baste. pagsiwil ni Basteo. Not all was Consulted. consulted. It might have been in response to developments in the impeachment. I do not know. Kaning ato speculation mo lang ni. Speculation So, kamong may mo decision. Basta kami, kuan, dili ko pareha na ubang taga Manila mayon nga kuan. Kaning usa ni? Analyst. I will never dare call myself an analyst. I will just say lecturer. Lecture lang ko. Mutudlo lang ko. Pag humananin nyo, kung Nakasabot ba mo? kasabot mo. Kay kanang analyst, murag kuan na kayo na. Assuming kayo. Self-kuan ba? Ako ra na, I'm sorry I would never call myself an analyst. I would call myself kuan. Kay mo analyze banta ng tao ba? Pwede political researcher, wagi kaso na. Muna, inana ba? So, muna yung mga angay tanawon. Tapos kung tanawon nimo ang hearing karon sa HOR, House of Representatives, they're very careful. It's all clarificatory questions. The purpose of which, they are limited to the document submitted, affidavit, based on the circumstances and the facts alleged in the affidavit. They cannot go beyond that. The purpose of which is to, maramagunig, napata sa pre-trial. This is not really a trial. There's no such thing as a mini trial or a real trial. The trial happens Kung makonbine na ang Senate. kung makonbina As, ang Senado. as Muna to siyang impeachment judge. court. Para lang masabtan ninyo na ay fiscal, na ay judge. Kanan sa fiscal, mangutan na lang na, kuan. It's clarificatory to settle ambiguities in your affidavit or the circumstances. It is not to look for new evidence. Okay? It is not meant to O kung sa existing usay na din na. ato nang klarohon. Klaro lang na, mo na yung gisulti. Imo ni siya. Mao gini siya. There is even no determination of credibility of the witness. So Kaya probable cause naman na. Di na siya prima facie. It doesn't have to be absolute exhaustive evidence. No. It is, usa na yung naging existence of circumstances, facts and circumstances that leads an individual to believe that an offense has been committed and the likelihood of guilt. Likelihood, of guilt. Naa. Basta na pwede na. Pwede na siya. Saka na na to. Okay. So don't go beyond that. Okay, kwan man eh. Remember, a witness is any person who has knowledge or information of a crime that has been committed and has the perception to see it and the perception to relay it to another individual. That basically is what a witness is. Yeah. Okay? So he puts that on, para lang masabtan lang ninyo, he puts that on paper, affidavit, muna nakita na ko, muna nang the wheels of justice are being initiated now towards the fiscal. The purpose of the fiscal is this triable? Based on the facts, the information. Okay? Is this triable? Is it triable? It is not to determine guilt or innocence, ha? Okay? So you cannot probe, you cannot. So mo ginitahas karon sa Taas is just, ikaw ba ning, imo ba ning affidavit? Committee on Justice. Ingon ka mo ni siya. Muna, they are, si Chair Luis Roy is very careful nga, basig mo violate na po sila. Probing questions are not allowed. Because probing question is meant to look for, para masabtan din yun, to look for new evidences. No. Fishing expedition. You are just limited to what you have in front of you. Ug unsay naan nimo diha ato ning klarohon lang. Unsa ba ni? Is this triable? Pwede na ba nato ning ikuan? After determining form and substance, pwede, and then the facts of the case, the evidences submitted, tanan, the appreciation. So, documentary, testimonial, pwede na nang isangat sa Senado or pwede na nang isangat sa huwis para lang masabtan nato, no? Ug adto na dito ang debate. Dito na ang kumbate. Adto ng kumbate. Bloodbath. Adto dito na ang bloodbath. cross-examination. Muna dinhi, walay cross-examination. You don't have the right to, of course you can submit, no? Supplements nga Or clarificatory. That's why they invited as well the VP. Okay, to basi gusto niyang to clarify the circumstances. Pero wa gyud sad sila katungod nga kanabang mupugo sa Vice President nga mutambong. It's within her constitutional right to attend wala gyud, no? Wala gyud. That's at the end of the day mo nagingon sa abogado, it's her own lookout.
Mm. It's her own lookout. Whether you exercise your right or not. Or you waive it because namgo ko'y madunggan nga, bloodbath, wala lagi bloodbath, kana mga politically colored ba? Kung naminaw mo maayo, sa giingon ni, we have to be very specific. Ato ginastudyuhan ng termino ha, pero dili nato yung politika. Ang pasabot ni VP Sara anang there'll be a bloodbath. The bloodbath will be in the Senate. Ato na sa hearing mismo. Ito sa hearing. That's why they are preparing for the case. Muna, maminaw ko sa mga decolores kayo nga mga politiko. Maingon sila nga, may bloodbath daw. Bakit walang bloodbath? Akala ko ba handa na silang, why doesn't she appear in Congress, blah, 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 in the lower house, blah, blah, blah. That's not the right venue. Ang iyang pagtanaw, kuha naman, sa iyang pagtanaw, dili sa akong pagtanaw. Sa pagtanaw, sa grupo ni VP Sara, luto na yan eh. Tinuod bitaw. Lat-an na lang na siya. Inaluto naman na sa una, lat-an na lang karon. So, ang gihuwat ni VP Sara is, i-elevate na ninyo. Elevate na ninyo para dito na ta mag-bloodbath. So, cross-examination, tanan. So, present your evidence, we'll present our counter-evidence, the validity of Kwan and the credibility of his testimony. Mana ba? You appreciate the evidence, documentary, testimonial, whatever. So, what I hate about this is na yung mga so-called journalist, no? Na muingon nga nahadlo ko na si Sara Duterte nga motubang, nanalaw kay ma-proven siya nga guilty kung motubang siya. So, mulihay siya ng hearing sa House Committee on Justice. well, this is part of the optics. Mao lagi, no? Propaganda gina siya. Because mo lagi na, dili nigikan ako. According to Toby Chanko, gusto nila kasuhan si VP Sara kasi hindi pwedeng hindi pwedeng inegosyo yan. Sa Binisaya pa, dao gani na pagan gyud mo tanan. Pagan mo tanan. So kanang uban na hinayak na. Bahala na. Sko na ni Kanang mga teriridon. Harakiri ni. Kanang uban din na it's ideological. Inganang tampunga, ideological. Basta wa ko yung komunista. Basta yung ideological. I'll take it. Ideological. Kanang mo na gitawag og kung moro gina ilang sunata. Mao gina. Mo insister gina sila. Mao gina. Balik ta sa ibagsak ang moro gina. Pero may ginang ibagsak. Ano ang itinataas nyo? Bakit puro bagsak? Di ba? Na siya. So, Sir Eric, lecturer man sa atong military. Ako lang gisimplify lang nako. Pre-trial pa ni siya. This is not a trial proper. It's just to determine whether there is substantive basis to bring the case to the judge from the prosecutors or solicitor as they say, or and then pwede nang trial proper to determine guilt or innocence. Atong hapito gamay ning it's kind of bothersome ba nga ang statement sa ombudsman, ang brain behind the flood control anomaly is in the Philippines. One is in the Senate, unya usa kuno sa lower house, unya finally gimension god ang sa Senate si Chich Escudero, unya sa lower house si Martin Romualdez. Sa imong assessment ana? It's from the ombudsman, ha? Kuhan that reminds me of the question, sino talaga nagkukumpas nito? Sa Tagalog nagkukumpas, who is the real sa orkestra ba? Di ba na mag-lead ana? Di ba? Nay nag-ana ba? So, what is the direction? What is the real direction? Because I'm worried that all this is being allowed to happen to confuse the public. Organized chaos. Organized chaos. So that they're busy looking at other things rather than focusing on the more important things for nation building. Nothing should distract us from Filipino first. Nothing should distract us from, I've always said this, industrialization. Nothing should distract us from being a first world country. So, mauna siya, and then if the kind of politics we have will maintain itself, and the choices that we have, ang mga pililio na to, mora na siya, ang magbalik-balik ta storya, Mao gyud. Muna akong buhaton, pagabot sa panahon, wala gyapon, kaya nga wala gisulbad ang problema. They're there not to solve problems, but to talk about the problems, and then band-aid, and then mula gina. But ang ilang focus
ari man sa pangwarta noon. I mean, you know, May nanggingon na nimo kay mo ginapirmi. pigita eh. That's why ingon ko accountability, the word accountability, I'm sorry to say there is no recess for accountability. People in public office has no recess in terms of public accountability. Kuan man good, the system is so sayon kay sa sistema nga lutsan ba? The existing kuan nga why accountability? Wa sa passing. And then, I will make a prediction, fearless forecast. Kung inanay atong paagi in the next 50 years, forget it. Let's forget it. Lupig naman ta sa Vietnam, Sir Eric. Nothing is going to happen. And Lupig na ta sa we see the trajectory of our country. Makita man nato asa padung ba? But nobody is saying, sayop ni atong gilakwan. Kilalan padung ta dinhi. Kanang mga gagmay problema ni tumaw na kay tungod sayop ang direksyon nga atong gilakwan. Wa matulong. Dili na mao. So, we have to change. There is a true north and a magnetic north, no? So, it's just figurative language. True. So, where is our real north? We have to determine that. Kaya kung dili, malipat ta. God damn. This is really frustrating. But sa akong personal nga kinabuhi, no? It inspires me to wake up. Aron na ko makaprograma. But, you know, otherwise, wala ko na, the hell I care. Anak na bitaw nga, bahala na mo sa buhay ninyo eh. Something like that bitaw. And then, I'm Sheer telling frustration. you, we have a failing republic. You can quote me on that. We have a failing republic. I didn't say failed. We have a failing republic. Time is running out. The clock is tick-tock, tick-tock, tick-tock. And then look at the choices. Whether local, provincial, or are they improving? Are they getting better? Or it's just a reprise? Murag, balik-balik man yung problema. Nga mo man isulbara gyud oy. Okay, the scenario 2028 mudaog si Sara Duterte. Ang iyang giingon nga she will do her job as president unsay direction sa country. That's what she's gonna pursue. Pero ang katong mga nakasa sa gobyerno, somebody else katong may mutangag bedugo niya dito. Dili ang vice president buhatan na oy. Somebody else. Ako na amang mutana gani mo na may giingon to si Eric Espina nga presidential troubleshooter. Pwede kay na oy. O ikaw dong dito ka taga Mindanao ka, ikaw may magproblema dito. Ay pangwarta ha. Pero tagan tikid ako sweldo. Buhi imong Special ng appointment. Special appointment. It was done before. I remember panahon Ramos natoy kanang cool kay ito siya si Al na shorten to yangan Almonte? Joel. Joel, National Security Advisor Joel. National Security Advisor man to. Murag troubleshooter to siya. Kinda, but the person who really came out with the concept of a troubleshooter was Ferdinand Marcos Sr. Now, the only non-Ilocano muna na ay waray nga nasuko sa kong papa nga man siya may gibuhat nga troubleshooter nga ako kuan man ko duol man ko sa Malacañang nga man di man ako. So na troubleshooter tayo. Yes. Okay. My father became presidential troubleshooter. That was his last position. Special, and all the rest were Ilocanos. So natingala din kuan waray. I don't mean waray in generic. I'm saying this particular waray. Para di mo mga suko na ako kay akong papa baya kamao magwaray. Ito na sliti dugay. Natingala nga mas duol ba ako sa Malacañang. Tanawa akong dugo nga man ka naman. Marcos Sr. Ang lakas-palakas lagi. Palakas di moadto ko sa akong igsuon. Nga man ka na siya gibutang man. Ina na mga tampo nga ba. So that is just my policy option. You know, my job is to create policy options, which is actually technically the job of every executive, is to create policy options in order that he can expedite the solution, he can finish it now, and it's all a question, it's all time bound. It's all time bound. Everything is time bound. So, the basics are, imbitahon ko ninyo, musturya ko sa usa ka conference, gwapo kayo. Sulti ko kuano 5 minutes puguman, lakaw na ko So may ako insulti. Di ba? Palamian rata mo. Di ba?
Kung pwede pa man gani nga dinhi na lang tas Malacanang o kada anniversary o kamong grupo ha dinhi ta mag-anniversary so din para di na ako magawas Malacanang kay use ka kung biyahe sa by car which I can spend talking. Yeah. Daghang kayo ba? So Ay, nako. Kining kuan ba? Kini bang the sooner the better unta bisag kana lang ginagmay nga kausaban balik going back to the two-party system ba. that's what I'm saying. That's what I'm saying. And then sa akong nahibawan napangutanan na ni kuan ni VP Sara. Pero ang nagsulti niya nga unsa magka kuan VP balik tas 35-37 Constitution. Wala na explain nga it doesn't have to be exactly the 1935 Constitution. It can be the important features of the 1935-37 Constitution. Dili hatanan. Wala man na-explain na. So murag na ana si VP Sara, murag nag ana siya ba. Kaya wala man na-explain. It has to be explained. Kinahanglan lingkura na siya. Kaya as far as I'm concerned, from Enrile to Rene Sagisag to Tony Cuenco, to Manong Pabling, kinsapatan din ningon nga, at the end of the day, pag humana mong discuss, og taas kayo, discuss na lang ha, discuss kay sharing man. Siya nga, alam mo Eric, o kabalo ka Eric, kinlalan mo, balik siguro tas 35-37 Constitution ha. That's how I rest my case. Kay these people see what I see. Unfortunately, nobody's talking about it. So, okay, daghang panalitan. Okay, katong panahon ni katong mga major scandals in the history ba? This was during we still had a two-party system. katong kang Quirino, katong Golden Arinola, katong Kama. Katong- Can you imagine for those small things makapatangtang kag presidente in a re-election? Kay ba katong Stonehill? Harry Stonehill? Naabot to siya Stonehill kay kuan mo na kanang ina ng mga lana not to cast this kuan no disparage kuan no races but Hudiyo man to Stonehill. Okay. Okay na mga Goldenberg nga Stonehill kuan kay na so muna lagi ilang joke lagi nga ang makapapildi lang kuno sa mga Chinese businessmen is the Hudiyo. Hudiyo. Pero napay makapildi sa Hudiyo kuno. Unsa man? Kanang mga Kardashians usab na kuan na sila. Kardashians? O kana they belong to a particular race nga mas didli pag yun magnegosyo. Kuan Turkish man ang dapita. Murag dili Aramaic or something basta kuan na sila mas deadly pag yung kuno na sila magnegosyo. Kaya ang kuan ko no somebody once this is a joke I do not take it kuan personally. It's a joke no difference between a Chinese businessman and a Jewish businessman is I think I said this before. The Chinese invites you for lunch. Papilion ka. Lami kaon. Lipay ka. Pasalamatan nimo siya. Thank you for inviting me ha. Tosya. Tosya. Tosya, shishi. And then tajahaw. And then kuan kaning pag kung Hudiyo imbitaron kag kaon. Kay magnegosyo mo. Ang ending kay ikaw may mo bayad. Ikaw pa bayron? Ako pa bayron. Ikaw dili basta mo volunteer na hinung kag bayad. Pag volunteer na mo bayad, magpasalamat pa ka. Kag-iimbitar ka pero ikaw mo ni bayad. Muna yung differences doha. Katong Kardashian wala to siya kuan. That's a new finding for me nga kuan. Mas deadly kuno ni sila. Interesting. Ipagila tag programa si Rick na may TV coming ni sa DYRF. ipagila ni nato katawa kuan. Pero actually tinoda na Alexis. We have reached a point where we should be apoplectic, not just rage. We should be red in the face. We should be red in the face. There must be rage. There must be a fist being kuan nga. So kung nahitabo pa kato sa una Golden Arinola gitangtang ang presidente. Gitangtang in the sense na there was no re-election. The only president that got re-elected was Ferdinand Marcos Sr. All the rest were being removed. Why? Because the system worked. Because no excuses. Basta magsaka a whiff of corruption. Tangtang ka. A whiff. Murabag namatay na simhutan nga dili mao dinhi. Tangtang. Karon dili kay unsa man. Unay whiff of corruption. Dili whiff gani. Moingon day
Magkano porsyento ko dyan? Puta. Di ba sakto? Sus, biha din. And then we have the politicians have learned to corrupt our people by how? By buying them, by buying their votes. That's the truth about it. Kana kung palisi karon aron dili mo maglisod-lisod ang mga tao because of the oil crisis. Oo. If ang palisi ayuda, Yes. there's a better way. Yes. Pero ayuda kay aron na image ba nga nakatabang sila sa mga kabos in town. Oo. Bullshit. Kuha na. Apil na sa pag-ayuno. Pagka Apil sa ayuno. Ayuno ba? Penance. Sa pare ba? Penance ba? Acts of charity. Sa kinawat. Kaya at least, nakakawat ko pero ihatagan sa mga tao po bingon nga kanang ipanghatag kinawat ra pud na so ato nang i-receive. That's the entire thing. Nasyakoy na tanan. Siyakoy. So kaning sa impeachment usi kayo kay the House of Representatives committee and then wato na sa plenary. Actually, and then from plenary Senado na. So the entire Congress is wasting national time And money. yes, over that impeachment act. Baga there was sa money ba mura lang og wa na natutalawa pero naay ko na breakdown sa usa ka article sa una ba I read ba ang apil ang biscuit kanang pagkaon lang ng tubig millions kada sesyon. Yes. Ang focus pag yun sa tibok nasod by then the moment ma-transmitted na kay ang Senate focus naman sa ilang role as a judiciary dito. Una prosecution ng lower house. What will happen to the Republic of the Philippines? Ma-focus na punta dito. And then malimta ng ang mga angay ng mga tao lagi nga angay gikasuhan. Pero may solution lagi sa una pawas. Very controversial because kuan kaning kung kasuhan gyud tanang angay kasuhan dili lang 1 or 2 dili lang 5 dili lang 10 kay that's still not justice. Kuan should be nga kuan na lang kaning mapagan lagi ang tibok gobyerno na to. Hagbog mahugno ang kuan gobyerno na to. Sorry to say. Because mahurot man. Hurot yun. Kung dili man hurot majority. Majority. So kung walay majority, walay quorum. Kung walay quorum, walay gobyerno. Walay gobyerno, walay Congress, walay kuan. Sus na kuan ta kita na noy mabalaka nga watay gobyerno, di na kasuhan sila kay watay gobyerno. Walay gobyerno. At balance yun. As you said, we are what was the term you used? We're dying republic or Failing. We're a failing republic and time is running out. Kay kung inani ra gyapon ng sistema sa atong palagad, inani ra gyapon nga pirmi lang ta magstorya. Pagkauman palliative solutions, band-aid solutions kay dili the leader is ready to bite the bullet. Mo ni akong gituhuan. Akong i-explain ninyo, di mong mutuo. Kuana, kontraha ko ninyo maayo. Pero kani kinasing-kasing akong tanaw mo ni ato solusyon. Lisod. Because we have been postponing, the government has been postponing, tightening its belt, making people realize the difficulty of where they are now. So, ay nako. mao na siya. So, kisa may nadatuan private sector good pirmi oy. Naay mga ubang negosyante din na nga kada naay bagong gobyerno, tuwa sila dito sa tubangan. Pag sa tubangan kalit na sila sa likod. Tanawan ng mga tao na sa likod karon sa mga presidente nato mga kuan, di ba murag kuan man murag grabing negosyantehan Anino ba pero bulto kayo. Bulto kayo. Usa titawagan na tinagalog ka ng paldo. Naghuwat ko nga naay gobyerno pero Hudiyo na sa likod. Filipino presidente pagkaon Hudiyo na sa likod. Sir Eric, salamat kayo. Nindot kayo tayo mag-istorya. Dang kalagot ba? Hindi katakot-tawa sa dato. Ako gisultihan ako mga amigo one time ba. Kadang story may nag-joke may. Pagkuman at the end of the day, ingog ko, gentlemen, I'm a very, very lonely man. I'm a very, very lonely man. Because I see so many things. And it's not for me, but it's not even for my children anymore. They'll be kinda well off, but the others,
Luoy kayo. Loy. Luoy good. Loy kayo. And then, wala na. This is really brainless stupidity. Sige lang nagsakay Ferris wheel. Lipay ta kay ni saka ni kanaog, ni saka kanaog. Pero naglihok lagi na pero wa pa ni dagan ni. Wa dagan. Wa ni dagan na aram matasi. Nara din ha gyud. We'll have Gilingaw more ta, to say. distracted ana ba? And we're run by idiots. Can you imagine out of 116 million Filipinos, tanawa ra ko ng mga tao dito sa babaw. Sultiin ninyo na ha. Kadakog diferensya Eric Espina o kanang lingkod ko ayaw lang. ng bida. Para nako na ha. Oo. Para nako. Oo. Wa gyud oy. Nay dagang may laki din ni. Sa ato lang ha, nya tapay lang rehiyon. Nga dagan sa may laki but we have not utilized the talents we have. Narabay mga pictures si VP Sara sa mga taong ni pirma sa kuan. Sa Impeachment? oo. Dili gikan niya. Gihatag niya. Oh. Naay mga taong naghatag. Muni mga ningkuan nimo. Oh. Oh, wala niya pangitaa. Oh. Dili niya. Di volunteer ko. Di ray. Volunteer mo ni mga kuan. Wala siya nga wa pud siya nangayo. Oh. Gipakita lang mo ni mga tao nga kuan ninyo. Ana ba? O sa may buhaton niya, ayaw na. Di, gihatag man siyang amigo. Di, iyang kita na oropod. Pero na ang mga ngalan sa mga congressman, na ang mga picture. O, di, ka na mga congressman karon mahibawa na nila na sila yung mga picture kang BP Sara nga gihatag sa mga kaila ra pod nila. Kay ka na mga Musip-sip ka na nakakwarta ninyo pod. Musip-sip po na sa ako, di ba? Oh, inana ba? So, problema mo karon maguna-una mo matay wag tay ka ugmao na ni kung so everything is in the Netherlands. Anything should happen to that old man, I'm sorry to say. It's kuyaw. Kuyaw good. Kuyaw. So Kuyaw. una-una na ninyo kuan. So Think twice. think twice guna. 3 times, 4 times kay patay. Sus. And if you're on the wrong side of history, luoy kay ka. Na siya. They want to bring down her numbers so that somebody nailaing mo tumaw. A possible candidate. Wa pa man. Muna, that's why they really want to bring her down. The optics is politika gunigod. Gusto nila gubon ang image para nailang mo gawas. Hoping. Pero maguba. believe ko ni Toby Tiangco. Tiangco. Yung siyang gusto nila sirain yan kasi hindi pwedeng inegosyo yan. Hindi bibigay yan. Kaya sisiraan lang talaga nila kasi wala silang choice. That's Toby Tiangco who is married to a Romualdez. First cousin ni Senator Jaime, first cousin po ni Mo ba? Bongbong, yes. Susunod na yung mga family connections. So ang bikil-bikil na Usa kay story, usa lang nako nagipaangkan sa Bongbong Romualdez. No comment. Kuan incestuous kuan ba? Di lang ko ano mo maski di ko mo tubaga na in public kuan. Mao ko Alex, na. di ko mo tubaga na. Sige lang ko, basta kay mao ko na. Di ko mo tubaga na kay lisod na kayo. Wa ko pakialaman na kay wa ko pakialaman na kay sus, ang ako lang usay yung trabaho usay gibuhat niya kay kanang makainom ta si basig pwede pa nato istoryahan pero kanang normal ta. Okay. Lisod kayo. Okay. Okay, labot na Okay, lisod kayo. Mo lagi na akong giingon nimo gani Alex nga. Only pagans debate who is the greatest among them. Kaya wa makikituhuan imo kung galingon raman. Muna the 4 abstractions. Power, pleasure, honor and wealth. Say it again. That's Aquinas. Power, pleasure, wealth, and honor. May buntag din ni Roger Guarin sa San Beda. Kabasa din ni Roger. Magandang. Sabay. Magandang umaga. Magandang umaga. Ano siya? Tagalog mo na yung ganyan. Magpuyo si mo. Mo ba? Roger. Kuyawa. He's into kanang wine and spirits business. San Beda din siya. San Beda. Nagpresidente ko din sa student council. Sige itong pangumusta ni mo. Every time ka naa ka, malimot ko niya. Kana malimtan ako siya. Shout out ba? Actually, if I see him, I will really remember him. Kay Kuan. Napagani usa ka bok si katulagi Eugene Rapanot, mayor sa Ilocos. One of the mga bagong mga ambungan nga appoint din ningon nga, "Uy, nangumusta sa iyo si Eugene Rapanot, ka klase mo raw." Sabi, yeah. Kay kuan man ko, I was third year college, I became president of the Political Science Association of San Beda.
Wow. Oh, third year college pa ko, dili ko fourth year, third year. Junior. Oh. Grabe san beda oy kay mga law subjects na mo sa PSA, sa political science gi-download na. Almost first year law, gihana na kay para pag humani mo political science diretso ka sa law. Anyway, wala tayo panahon. Thank you. Salamat kayo sa imong pagtambong. Once again, shout out to Roger Guarin. Guarin sa New Star Boys. Magpakita ka naman kasi hindi ko na matandaan yung Mukha baka naging gwapo ka masyado kasi nasa New Star ka eh. Di grupo na, grupo. Kanang drink ka every now and then. Oo. New Star Boys. Thank you Alex Ogwan. As I said, it's always a privilege to be part of the hope. Thank you, sir. Oh, there is hope. Mm. It's just that we don't want to do it. Because hope springs eternal. Kutobrata din ha. Muratag nagtilap sa hangin. Hopefully matilawan nato. Usa may lasa aning hangin, wa man hindi nato matilapan. Okay. Sige. Thank you Alex. Salamat gyud kayo, Sir Eric. Thank you.